नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको मलका ज़ुबैदा के बारे में बताना है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ज़ुबैदा का खलीफा हारून रशीद के साथ क्या रिश्ता था, नहर ज़ुबैदा क्यों बनाई गई थी और मलका ज़ुबैदा की बख्शिश किस अमल की वजह से हुई। ज़ुबैदा बिन्ते जाफर बगदाद की रहने वाली थी। इसका बाप जाफर जो था वो भी वक्त का बादशाह था। मलका ज़ुबैदा ने कुरान और हदीस और फ़िक़्ह की तालीम हासिल की थी और बहुत नेक दिल और इबादत गुजार थी। मलका ज़ुबैदा खलीफा हारून रशीद के चचा की बेटी थी और उसकी बीवी थी। खलीफा हारून रशीद ने मलका ज़ुबैदा के साथ निकाह का जब पैगाम भेजा तो मलका ज़ुबैदा ने कहा कि अगर मेरा हक महर हारून रशीद अदा कर सकता है तो मैं इसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं। खलीफा ने कहा, यह कैसा चैलेंज है, मैं वक्त का बादशाह हूं और मलका ज़ुबैदा का हक महर जितना भी हुआ अदा कर सकता हूं। जब मलका ज़ुबैदा से हक महर पूछा गया तो इसने अजीब बात बताई। कहने लगी कि मेरा हक महर ये है कि बगदाद से मक्का तक एक नहर खुदवाई जाए। उसने ये बात इसलिए की कि मक्का के हाजियों तक पानी पहुंच सके, क्योंकि कुछ अरसा पहले ही मलका ज़ुबैदा हज करके आई थी। उसने खुद देखा था कि मक्का के लोग पानी के लिए बहुत तंग होते हैं, हाजियों के लिए पानी की बहुत दुश्वारी है। तो ज़ुबैदा बिन्ते जाफर ने निकाह की यही शर्त रखी कि मेरा हक महर ये है कि बगदाद से मक्का तक एक नहर खुदवाई जाए और बगदाद से पानी मक्का तक पहुंच जाए। खलीफा हारून रशीद ने इस शर्त को कबूल किया और उस वक्त के बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुला लिया गया और कहा गया कि आप लोग नहर खोदने की तैयारी करें। इंजीनियर्स ने बताया कि नहर पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन खलीफा ने यह कह दिया कि अगर एक कुल्हाड़े के बदले 1 दिरहम लगता है तो भी मुझे कबूल है। इंजीनियर्स ने बताया था खर्चा इसलिए होना है कि बहुत जगह पर पहाड़ काट काट कर नहर खोदी जाएगी, लेकिन हर तरह की शर्त खलीफा हारून रशीद ने कबूल की। नहर खोद ली गई, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, बहुत मेहनत हुई और दरियाए दजला का पानी उस नहर में छोड़ दिया गया और उसी नहर को नहर ज़ुबैदा कहा जाता है। कहा जाता है कि जब सारी नहर मुकम्मल हो गई तो हिसाब किताब इंजीनियर्स ने मलका ज़ुबैदा को दिखाया जो कागजात पर लिखा हुआ था। उस वक्त मलका ज़ुबैदा दरिया दजला के किनारे पर खड़ी थी। जब हिसाब का कागज उसके हाथ में दिया गया तो मलका ज़ुबैदा ने देखे बगैर दरिया दजला में वो कागज फेंक दिया और कहने लगी, मैंने कोई हिसाब नहीं देखना, या अल्लाह तू भी मेरा हिसाब ना लेना। कहने लगी, बस जितना खर्चा हो गया, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। मलका ज़ुबैदा कुरान पाक के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। इसकी 100 नौकरानियां थीं और 100 की 100 कुरान पाक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वालियां थीं। इनका काम ये था कि सारा दिन मलका ज़ुबैदा के घर में उसके महल में बैठी कुरान पाक पढ़ती रहती थीं और हर वक्त इसके महल से कुरान पाक पढ़ने की आवाजें आती रहती थीं। मलका ज़ुबैदा एक दिन बाग की सैर करके आई। इसको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। जैसे ही अपने महल में आई उसने नौकरानी से पानी मांगा। पानी का गिलास इसके हाथ में आया तो अजान होने लग गई। मलका ज़ुबैदा ने पानी का गिलास हाथ में रखा और खामोशी से अजान सुनती रही, अजान की ताज़ीम की और पानी नहीं पिया। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब अजान हो तो अजान को खामोशी से सुनो और जो काम कर रहे हो उसको छोड़ दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम कुरान पाक पढ़ रहे हो
تو قرآن پاک پڑھنا بھی چھوڑ کے اذان سنو، کیونکہ اذان سننے کی فضیلت بہت ہے۔ اور احادیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی شخص اذان سنے گا اس کے بعد اذان کا پورا جواب ساتھ ساتھ مؤذن کے دیتا رہے گا۔ اذان ہونے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھی جائے گی جو کہ احادیث میں موجود ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا جائے تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص میں اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی جیسے ہی اس کو موت آئے گی تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ تو ملکہ زبیدہ نے ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا ہے پانی کا اور شدید پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اذان کی تعظیم کی، پانی نہیں پیا، پہلے اذان کا جواب دیا، پھر اس نے دعا پڑھی ہوگی، درود پاک پڑھا ہوگا، اس کے بعد جب اس نے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، جب اس کا وصال ہوا تو اس کے فوت ہونے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ملکہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو ملکہ زبیدہ کہنے لگی جب نہر میرے نام پر بنوائی گئی تھی اور میں نے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا تو مجھے لگتا تھا میری بخشش کے لیے یہ کافی ہے، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ سے ملی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تو نے نہر تو بنائی تھی لیکن اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑا، اور تیرے دل میں کچھ دکھاوا بھی آ گیا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ کتنا نیکی کا کام کر دیا اور حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، لیکن میں تیری بخشش کرتا ہوں اس وجہ سے کہ ایک دن میرا نام بلند ہو رہا تھا، میری مسجد میں اذان ہو رہی تھی اور تجھے شدید پیاس لگی تھی، تیرے ہاتھ میں گلاس تھا لیکن تو نے میری رضا کے لیے پانی نہیں پیا اور مجھے خوش کرنے کے لیے اپنی پیاس برداشت کی، اذان کا جواب دیا، اس کے بعد دعا پڑھی، درود پڑھا اور پھر تو نے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ایسا چھوٹا سا عمل ہم سے بھی لے لے جس کے بدلے پھر وہ ہمیں بخش دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔